Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Fait la vidéo, on va traiter quelques exercices d'application concernant la leçon de la mole et les grandeurs molaires. D'accord? Avant de commencer, on va dire un rappel sur les relations qui sont très importantes fait de la leçon. D'accord? Donc, tout d'abord, je connais la mole. La mole, c'est-à-dire une mole, une mole. Une mole, c'est l'ensemble des entités qui contient dans un nombre d'Avogadro. يعني هو عدد ديال الدقائق إما أيونات ولا إلكترونات ولا ذرات ولا جزيئات soit les molécules, bien les ions, bien les électrons contenant dans un nombre d'Avogadro. هذا النوع d'Avogadro هو Na. À quoi est égal Na؟ ما تحفظوش كيتعطى لكم c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. D'accord? دابا هو une mol. ولا عندي بزاف n mol هو n mol بيكون فيها un nombre grand n. On va faire la règle de 3. Donc on cherche n. La première relation il y a petit n est égal grand n sur na. هذه هي العلاقة الأولى اللي خصكم تعرفوها. حنا غادي نقيدوا لي غولاسيون ونحطوهم حدانا وغادي نبقاو نخدموا بهم. ها لا غولاسيون الاولانيه. دوزيام غولاسيون هي لا غولاسيون انتر بوتيت ان. هادشي كنا درنا في لا كونسونطراسيون مولير مي غادي نعاودوه ماشي مشكل. دونك قلنا لا غولاسيون انتر لا كونتيتي دو ماتير اي لا ماس هي اش هي بوتيت ان دون سبيس شيميك تيغال لا ماس دو سيت اسبيس ديفيزي بار لا ماس مولير دو ميم اسبيس. ها هي هذه العلاقه الثانيه. هذه كتكون بالغرام وهذه غرام بار مول و ان تتكون توجور باش بالمول. سي لا كونتيتي دو ماتير. هذه دوزيام غولاسيون. Première relation, deuxième relation. Maintenant, si vous avez un gaz, il y a un gaz, اش كنديرو؟ بان هاد n de x est égal au volume ديال داك لو غاز sur le volume molaire. هاد volume molaire هاد Vm كيتعطى في الكونديسيون. C'est le volume occupé par un mol ou par une mole ديال les molécules d'un gaz. يعني هو الحجم اللي تيكون فيه une mole ديال les molécules d'un gaz. Les unités la même chose. هذا باللتر وهذا كيتسمى volume molaire, c'est-à-dire litre mol par mol. D'accord? Donc هذه la relation. من بعد عندكم si vous avez un liquide, vous avez la masse à quoi est égale. Là, vous avez la masse volumique, ρ, est égal à M sur V. Donc, M est égal à ρ fois V. Je remplace Hadi, fait la relation numéro 2. On obtient que N d'une espèce X est égal à ρ fois V divisé par la masse molaire. D'accord? Parfois, comme la densité, les katafa, à quoi est égal la densité? C'est ρ d'une espèce par ρ d'eau. À le cas d'un liquide. Implique qu'un ρ est égal D fois ρ d'eau. Je remplace la relation. تلقى بأن N à quoi est égal? تلقى بأن N تتساوي هي D fois ρ ديال l'eau fois V مقسوم على M. Donc هادو هما les relations تقريبا اللي خصكم تعقلوا ليهم. 1 2 3 4 5 relations. D'accord? هادو هما لي 5 relations غادي نقيدوهم حدانا هنايا ابار وغادي نخدموا بهم وقت ما احتاجينا شي relation غادي نلقاو بانها كاينه حدانا اكوتي. داكور؟ دونك غادي نقيد دوك لي relations. جو شيرش هنايا شي بقى فاويه. فوالا غادي نقيدهم حدانا هنا. قلنا بأن n est égal à n sur Na. Puis vous avez n est égal à m sur la masse molaire. ديما ديروا الطريقة عودوا قيدوا حداكم لي غولاسيون باش تبقاو تخدموا بلا غولاسيون اللي بغيتو نتوما. هادي. Puis vous avez n est égal à d fois ρ ديال l'eau fois v مقسوم على n. سي كلير؟ ها هما لي غولاسيون حدايا هنا وغادي نخدم بهم. يلا on va commencer. دابا عندي لا série هنا دابا نخليها لكم في لا ديسكريبسيون
On va faire exercice 1, puis exercice 2, et exercice 5, ou 6, et 7. Ça fait. Yallah. Donc, exercice 1, c'est seulement à des questions liées le cours. Donc, la question, crochet, là où les bonnes réponses. L'unité de la quantité de matière est le gramme, la mole, le litre. Donc, CH, c'est la mole. Donc, c'est la mole. Deuxièmement, dans une mole d'atome, il y a 6,02 10 à la puissance 20, moins 23 atomes, ou la 6,2 10 à la puissance 23 atomes, ou la 6,02. قلنا شحال قبيله قلنا 6,02. Donc finalement, c'est la troisième réponse. La masse molaire atomique s'exprime en la masse molaire atomique, c'est-à-dire H grammes par mol. Il y a gramme mol moins 1. Il y a l'unité. La masse molaire moléculaire correspond à la masse de. La masse moléculaire, c'est la masse d'une mole. Les molécules, il y a une mole, il y a la masse d'une mole. Ou bien, nombre d'Avogadro, les ouahda. Il y a là où les réponses, il y a واحد ولا جوج. La masse molaire du glucose, فيها 6 الكربون, 12 ديال l'hydrogène, 6 ديال l'oxygène. Donc, باش نحسبها, تندير 6 في la masse ديال الكربون, ها هي, plus 12 plus 6. Donc, la réponse, l'oula, est vraie. La masse molaire de l'hydrogène est, واش جوج ولا 4 ولا 6, هي جوج. علاش؟ لأن l'hydrogène عنده 1 gramme par mol. Donc, عندي d'hydrogène, عندي la masse de d'hydrogène, c'est-à-dire ثنائي الهيدروجين غيكون فيه جوج bien sûr. D'accord, هذا هو exercice 1. Maintenant, on passe à l'exercice قلنا هنا 2 بعدا. Exercice 2. Ça fait donc on va faire l'exercice 2. Yallah. Le composant essentiel du savon, apport formule, il y a C18H35O2Na. Quelle est la masse molaire du savon? La masse molaire de l'hydrogène. Voilà donc exercice 2. Exercice 2. On a la masse molaire du savon, c'est 18 H35 E2Na égale. شحال ديال الكربون عندي هنا؟ vous avez 18. Donc غنديرو 18 في la masse ديال الكربون بلس la masse ديال الهيدروجين فيه شحال 35 ها هي 35 ديال الهيدروجين بلس 2 la masse molaire ديال O بلس la masse molaire ديال Na. وكنمشي لي دوني كيتعطى لكم كلشي في لي دوني. vous avez toutes les informations في لي دوني. vous avez la masse molaire ديال les molécules ديال les atomes في لي دوني. Donc le carbone عنده 12, c'est 18 fois 12 plus 35 fois 1 plus 2 fois 16 plus 23. غادي تديروا الحساب وغادي نلقاو صافي. انا لقيت 306 غرام par mol. D'accord. دابا la suite فيها quelle est la quantité de matière, quelle est la quantité de matière en savon dans un savonnet de 125 grammes. Donc N, on va utiliser la relation entre M sur M. Déjà on a la masse molaire, on va N. Donc deuxième question, on a N est égal à M sur la masse molaire. Je remplace M, il y a 125 divisé L, elle a 306. Donc on dit la calculatrice, 125 divisé par c'est 0,4 mol. On a 0,4 mol. D'accord. La suite, déterminer le nombre de molécules de savon N pour cette quantité de matière. On cherche N en dehors de la relation A. Donc troisièmement, on sait que petit n quoi est égal, c'est N sur Na implique donc grand N est égal à petit n fois le nombre d'Avogadro.
Donc c'est 0,4 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23. غادي نلقاو fois 6,02 fois 6,02. On va trouver ici 2,45 10 à la puissance 23 molécules. D'accord. ديما قعدوا كتبوا لي غولاسيون حداكم. داكور. وصلون لو تيب ديال ليكزيرسيس نتوما راه كتشوفوا الغولاسيون اللي بتخدموا. دابا نعاود ندير لكم واحد فيديو اخر نكملوا فيه هاد اكزرسيس 5 و 6 و 7. صافي غندير لكم دابا لو لين فين تلقاو هاد لا سيري. داكور. يلا بون كوراج الله يسر الامور. السلام عليكم.